बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत नाजुक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसी किसी भी सूरत हाल की तरफ न लेके जाएं जिससे वापसी नामुमकिन। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कहता हूँ कि हमारी जो कौम है इनको कभी किसी ने तरबियत नहीं दी। इस कौम की तालीम और तरबियत के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। एक वाहिद इमरान खान आए थे जिन्होंने इस कौम की तालीम के बारे में सोचा। उसकी वजह यह थी कि जिस कौम के पास तालीम तो खैर वैसे अब बहुत हो चुकी लेकिन बेमकसद है, उसका कोई मकसद नहीं। हमारे यहाँ जो एक तालीम का क्राइटेरिया होता है, ये हदूद व क़यूद होती हैं, वो उससे बिल्कुल अलग थलग है। हमारे यहाँ तालीम का मेयार जो दुनिया में कायम है, हम उससे बहुत नीचे। तो इमरान खान साहब ने एक मुखलिसाना कोशिश की थी कि हमारे मुल्क में जो तालीम का मेयार है वो बेहतरीन और पायदार हो। तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारे इक़दाम भी किए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उन इक़दामात को आकर रिवर्स कर दिया। कहने का मकसद ये था कि जिन मुल्कों के पास तालीम और तरबियत नहीं होती, तरबियत तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़। आप जितना मर्जी किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ लें, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा लूँ, तालीम किसी भी चीज़ की थ्योरी होती है और तरबियत उस चीज़ का प्रैक्टिकल हो। जब आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप देखिए, आप जितना मर्जी पढ़ लिख लें, आप जितनी मर्जी तालीमी डिग्रियाँ ले लें, लेकिन जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको पूछेंगे आपका प्रैक्टिकल तजर्बा कितना है। किसी भी फील्ड में आपने रह कर अंदर उसमें कितना तजर्बा से, मतलब आप जितना मर्जी पढ़ लें, आखिर में आपको तजर्बा ज़रूर चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसी वजह से मैं तालीम और तरबियत की अहमियत पे हमेशा ज़ोर देता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बच्चे को जितनी मर्जी तालीम दिलवा लें, लेकिन उसके साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी। और बुनियादी जो तरबियत होती है किसी भी बच्चे को इंसान बनाने के लिए, वो घर से शुरू होती है। मैं हमेशा अपनी आवाम को ब्लेम करता था, उनको इल्ज़ाम देता था, हालांकि पूरी दुनिया यही कहती है कि हमारे यहाँ सिस्टम ठीक नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता होता था कि हमारे यहाँ लोग ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों का कसूर मैं इस वजह से नहीं गर्दानता कि उन लोगों को किसी ने तालीम और तरबियत नहीं दी। किसी भी मुल्क में जो सियासी शऊर होता है वो पाकिस्तानियों में दुनिया में सबसे कम है। ये आप किसी भी चीज़ से, वेबसाइट से चेक कर लें, आपको नज़र भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ आज मैं एक और चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। वो चीज़ ये है, सारी दुनिया इमरान खान साहब को ताने देती थी कि आपने इलेक्टेबल्स अपने साथ क्यों मिलाए। तो अपनी पार्टी की जो मुखलिस कारकुन है उनको पीछे कर दिया और जो पैरा ट्रूप्स के तौर पर पार्टी में लैंड किया, जिन्होंने छाता बरदार जिनको यहाँ सियासी तौर पर कहते रहे हैं, तो उनको आपने फौरन से आगे कर दिया और अपने दाएं बाएं इकट्ठा कर लिया और जो आपके मुखलिस कारकुन थे वो आपके साइड पे हो गए। तो इमरान खान साहब भी बार बार उनको अपने हिसाब से इसकी तशरीह करते रहे, समझाते रहे, लेकिन तब मैं एक बात हमेशा कहता होता था कि इमरान खान साहब को वोट मिली भी तभी है जब उन्होंने इलेक्टेबल्स साथ मिलाए। मतलब जब इमरान खान साहब हमेशा अवाम से की बात कहते रहे कि मैं किसी भी चोर डाकू को अपने साथ नहीं मिलाऊंगा, मैं किसी भी बंदे को अपनी पार्टी में, ऐसे बंदे को जगह नहीं दूंगा जो क्रिमिनल हो या जो करप्ट हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिलाए। क्यों? कि जब तक इमरान खान साहब ये नारे लगा रहे थे और उनकी पार्टी में बिल्कुल फ्रेश और ताज़े और मुखलिस लोग थे, तब तक अवाम ने उनको वोट नहीं दी। लेकिन जो ही उन्होंने इलेक्टेबल्स अपने साथ भी ऐसे ही हुआ तो अवाम ने उनको वोट भी देना शुरू कर दिया और अवाम में उनकी पजीराई भी बढ़ गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कसूर इमरान खान साहब का नहीं था, कसूर इस अवाम का था। उसकी वजह सामने है ये कि मतलब जब तक अवाम के सामने मुखलिस लोग थे इमरान खान के साथ, तब उन्होंने वोट नहीं दिया। और जब इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया तो अवाम ने इमरान खान साहब को जितवा दिया। तो यहाँ एक नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक तबका है, सिर्फ एक, ओनली, जिसको अवाम वोट कर, मतलब जिनको अवाम वोट देती है, वो चाहे इमरान खान के साथ मिल जाए, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ मिल जाए, चाहे वो जरदारी के साथ, उस बंदे को अवाम ने वोट देनी है, वो आगे जिसके साथ भी होगा वो जीत जाएगा। अब वही बंदे इमरान खान के साथ थे, अवाम ने वोट उन्हीं बंदों को दिया। थोड़ा सा फर्क था कि इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिले, लेकिन इलेक्टेबल्स जो थे उनको वोट उनके नाम पर ज्यादा मिले। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था और मैं भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सिर्फ हुकूमत में आकर एक कंपैरिजन पैदा करना था कि पुराने आपके हुक्मरान किस तरह हुक्मरानी करते रहे और मैं कैसे कर।
تو وہ انہوں نے کامیابی سے دے دی۔ پہلے جب عمران خان نواز شریف پر تنقید کرتے تھے تو ان کے پاس وزارت عظمیٰ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کم از کم لوگوں کو کمپیریزن کرنے کے لیے یا دینے کے لیے کوئی ایسا جواز نہیں تھا، کوئی ایسی مثال نہیں تھی۔ لیکن جو ہی عمران خان صاحب کا اپنا ایک ٹارگٹ پورا ہوا کہ میں نے اتنا عرصہ حکومت میں رہ کر عوام کو دکھانا ہے کہ وزارت عظمیٰ ایسے چلائی جاتی ہے، اب عمران خان صاحب کے پاس بھی ہزاروں جواب ہیں، بلکہ ہزاروں سوالوں کے کروڑوں جواب ہیں، اور عوام کے پاس بھی اب جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیسا کیا، اب دیکھیں عوام مہنگائی کو بھول چکی ہے، عوام مہنگائی کو بالکل بھول چکی ہے۔ اس کی وجہ کہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو طریقہ حکمرانی تھا وہ سب سے الگ تھا، اس لیے اب عمران خان صاحب کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں، اور بلکہ جن جن اے ٹی ایمز کے جن الیکٹیبلز کے لوگ تانے دیتے ہوتے تھے اب وہ سائٹ پر ہو چکے۔ اب بھی ہیں گو کہ چند جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے اور ان کو مطلب کہ وقتی اہمیت بھی بہت زیادہ ملی تھی، لیکن اب جو زیادہ تر اختیار عمران خان صاحب کی پارٹی کا وہ ان کے اپنے لوگوں کے پاس۔ تو اب صورتحال یہ ہو چکی کہ عمران خان صاحب اب کسی بھی فریش بندے کو ٹکٹ دیں اور وہ ان کے نام پر الیکشن لڑے تو وہ انشاءاللہ جیت جائے گا، اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ 13 14 16 جماعتیں مل کر بھی عمران خان صاحب کے مخالف جیت نہیں سکتے۔ یہ فرق تھا ان کو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کے لیے، اور اگر عمران خان صاحب ان کو نہ ملاتے تو عمران خان صاحب آج بھی اسی پوزیشن میں ہوتے جیسے کہ اب، لیکن اب ان کے پاس باتیں ہیں، تب ان کے پاس یہ نہ ہوتی کہ میں ہوتا تو یہ کر لیتا، وہ ہوتا تو یہ کر لیتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، آپ سے یہ نہیں ہو رہا، میں نے وہ بھی کیا تھا، آپ سے نہیں ہو رہا، بلکہ میں نے تو وہ کیا تھا، آپ نے آ کے اس کو ریورس کر دیا۔ انہوں نے جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے اس کا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس کو بھی بند کروا دیا، سی پیک کو بھی بند کروا دیا۔ تو یہاں پر ایک مختصر سی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ووٹ ایک ہی طبقے کو پڑتی ہے، پھر وہ طبقہ جس بھی پارٹی کے ساتھ مل جائے وہ پارٹی جیت بھی جاتی ہے۔ تو یہ کھیل ہمارے ملک میں کب سے جاری ہے، مطلب کہ ایک طبقہ آج ایک پارٹی کے ساتھ مل گیا، اگلی بار دوسری سے مل جائے گا، تیسری سے مل جائے گا، چوتھی سے مل جائے گا، حکمران بدلتے رہتے ہیں، نیچے لوگ وہی رہتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں صرف چہرے بدلتے رہیں، یہ بہت پرانا ڈائلاگ ہے کہ پاکستان میں صرف چہرے بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں الیکٹیبلز ہیں۔ الیکٹیبلز کا نام کیوں الیکٹیبلز پڑا کہ وہ جیتتے ہیں، اور وہ کیوں جیتتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، عوام کا قصور ہے۔ لیکن اب الحمدللہ عوام جان چکی ہے۔ اب جو پنجاب میں ہوا، جو 17 جولائی کے الیکشن میں ہوا، عوام نے مطلب کہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کوئی ایسے فن خان قسم کے انسان سمجھتے تھے، عوام نے ان کو بھی اوندا منہ گرا دی۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ عوام اب عمران خان کے ساتھ ہر صورت میں، ہر موقع پر، ہر جگہ کھڑی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ عوام کا تو قصور تھا، عوام سنبھل چکی، عوام نے اب لوٹوں کو بھی ووٹ نہیں دینی، اب عوام نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی ووٹ نہیں کرنی، عوام سدھر چکی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، الیکٹیبلز کے بغیر پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، یہ ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی، یہ ہماری ایک مت بنی ہوئی تھی، اس کو عمران خان صاحب نے توڑ دی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ الیکٹیبلز کے بغیر آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ادارے بھی آپ کی نہیں سنتے، مطلب کہ الیکٹیبلز کے بغیر عوام آپ کو منہ نہیں لگاتی تھی، خان صاحب نے اس کو ختم کر دیا۔ اب الیکٹیبلز آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے ادارے بھی آپ کی نہیں سنیں گے۔ مطلب کہ میں عوام کو روتا رہا ہوں کہ آپ الیکٹیبلز کو ووٹ نہ کریں، ان کی جان چھوڑیں، یہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ عوام تو اب سمجھ گئی، لیکن اس کے برعکس اب پتہ لگا کہ یہ اصل گیم ہمارے اداروں کی ہے، ہمارے ادارے ہی ان لوگوں کے بغیر کسی کا حکم بھی نہیں مانتے۔ اب کوئی فریش بندہ، عمران خان صاحب کے جتنے بھی فریش وزرائے کرام تھے وہ کہہ کر تھک گئے، کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ یہ سب مافیا ہیں یہاں، تو مافیا یہ نہیں ہوتا کہ صرف چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ ہوتا ہے، مافیا یہ بھی ہوتا ہے کسی بھی جگہ آپ اپنی ایک گروپ بنا لیں، ایک تنظیم بنا لیں یا آپس میں ایکا کر لیں، یہ مافیا ہوتا ہے۔ جس طرح پی ڈی ایم بنی، یہ بھی ایک طرح سے مافیا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اب موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب جس پوزیشن میں ہیں، ان کو سارے الیکٹیبلز چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب ان کے ساتھ ان کے مخلص کارکن اور مخلص جو لوگ ہیں وہی باقی ہیں۔ تو ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی حمایت میں بولنے والے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی حمایت میں بولنے والے
जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको उठाए जाने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। तो इन सब बातों से मतलब क्या निकला कि आप लोग अगर हुकूमत में हैं भी लेकिन आपके पास इलेक्टेबल्स नहीं है, आपके पास वो पुराने रवायती सियासतदान नहीं है, तो इस मुल्क का सिस्टम आप नहीं चला सकते। जिनके पास ये लोग होते हैं वो हुकूमत में ना भी हों तो उन्हीं का तोती बोल। अब मिसालें देख लें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मतलब वो हुकूमत में नहीं भी थे तो वो इतनी सहूलियात ले रहे थे। उसके बरक्स इमरान खान साहब हुकूमत से आउट हुए तो उनका हशर क्या कर दिया, उनके लोगों को कैसे कैसे धमकियां दे रहे हैं, उनके लोगों को कैसे कैसे जलीलो ख्वार कर रहे हैं। वजह वही कि उनको पता है इनके साथ ऐसा कोई बंदा है नहीं जो इस सिस्टम को समझ सके, जो इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखता हो। हमारी आवाम, हमारे महकमे, हमारे इदारे उसी बंदे से डरते हैं जिसके पास इस तरह के लोग हों जो सिस्टम को समझते हैं, और जो सिस्टम को नहीं समझता उनके ऐसे ही लोग उठाए जाते। अब मेरी इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस बार अल्लाह ताला आपको अगर हुकूमत दे, और इंशाल्लाह देगा अल्लाह ताला हुकूमत, और आपको अक्सरियत में 2/3 या उससे भी ज्यादा अक्सरियत में हुकूमत मिलेगी, लेकिन इस बार कोई लाड़ नहीं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक पाकिस्तानी समझ कर सोचिए, लेकिन बल्कि आप ये सोचिएगा कि आप पाकिस्तान हैं। आपको ताने देते रहे लोग कि आप पाकिस्तान खान हैं, आप समझ लीजिएगा कि आप पाकिस्तान हैं। और जिन जिन ने आपके साथ मतलब कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की उनसे आपने वैसे ही बदला भी लेना। बदला, मेरे इस बदला लफ्ज को किसी भी और एंगल से मत देखिएगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो भी काम करे, जो पाकिस्तान का पेनल कोर्ट है वो उसमें सजाएं दर्ज हैं। तो इमरान खान साहब अगर खुद को पाकिस्तान की जगह पर रखेंगे तो फिर उन दुश्मनों को भी पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर देखेंगे। तो जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अमन भी कायम होगा, कानून भी नाफिज होगा, और इस मुल्क में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले। लेकिन अगर आप दोबारा हुकूमत में आने के बाद फिर यही सोचा, या आपको किसी ने, आपके चहीते ने मशवरा दिया कि है सर जी छोड़ दें, रहमदिली करें, ये हमारे नबी की सुन्नत है, मानता हूँ रहमदिली दिखानी चाहिए, किसी पे इतना ज्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से बदला लेना चाहिए, लेकिन एक मौके पर यह भी कहा गया है कि जो फसाद और फितना हो उसको सबसे पहले खत्म करना जरूरी। जो हमारी मौजूदा पीढ़ी में ये एक फितना है, इनको किसी की इज्जत जान माल से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात प्यारी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए काम करते हैं, इनको और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस बार खान साहब टीम अच्छी चुनिएगा, और सबसे पहले पाकिस्तानी अदालतों में जितने भी केसेस हैं जो फजूल हैं, जो काम के हैं, उनको फौरन से पहले जितनी मर्जी अदालतें लगानी पड़े उनको खत्म करें। पाकिस्तान में जितने भी पेंडिंग काम है जो जरूरी हैं उनको करें, जो नहीं जरूरी उनको डिसमिस करें। मतलब कि पूरे पाकिस्तान को एक दफा रिफ्रेश कर। जब रिफ्रेश होगा फिर नई चीजें, नए सॉफ्टवेयर, नई विंडोज, नए सिस्टम के साथ इस पाकिस्तान को चलाइए। मेरा एक डायलॉग है और मैं बार बार कहता हूं कि गटर के पानी से आप वजू जितना मर्जी कर लें, आप पाकिस्तान में भी आप जितनी मर्जी है इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत या इंसानियत दिखा लें, इन्होंने ठीक नहीं हो। तो जब कोई बीमारी ठीक न हो रही हो, जब कोई बीमारी लाइलाज हो गई हो, या जब कोई जिस्म का हिस्सा जिस्म के लिए नासूर बन गया हो, तो डॉक्टर उसके साथ क्या करते हैं? आपको वही करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह।